paabo tõnd le paama pãn-tõog na wa taas yãmb kɩ bɩ bu-toor-toor ninsba d sẽn paama tɩ d pʋʋsdɩ fãa bark n yelme ne kɩsd ne tõnda kala ka ya wala sẽn wa yɛd kɩba zu-raado la na n deng tɩ taas yãmba yaool n wa tɩ sãage n wɛgsd kɩba wã zãnga n kõ ya neb ninsb rogdba sẽn maan b kaalem bɩ neb ninsb sẽn paam b sãn pʋga sẽn tũ ne wala insurrection populaire bɩ na n wẽn dɩk ninga sẽn vaala wa n paasa taaba b tɩ saka ministra Zéphirine Diabré boole rũnã marsã kiugrã sẽn pisi la nu 2021 wã yʋʋmde koɛɛga zu-raoogo a ra kẽeda ne ministra sẽn na n taase ne kẽensã zãnga vẽenemã sẽn kẽede ne bãmb moobã la b kelgba n bãnge yɩɩr ninsba sẽn ket n be ne bãmba Assouman Touré Sendaya Torsoba en parti de l'indépendance du travail et de la justice parti wa o mana kalm runda la Moussa marsa kiugra san pisi la no 2021 yumde wa rob solum wa sun tu ne ba obratolon talobla me en kenge Tunisie tengo wa tips rayinga la ya marsa kiugra san piga 2021 yumda labra le wa wodo Ministra Zéphirine Diabré sẽn geta yaaftaaba yellb talla sɛka ne neb ninsb rogdba sẽn maan b kaalem bɩ neb ninsba sẽn paam b sãn pʋga sẽn kẽere ne yɛl bu-toor-toore sẽn tɩk politika Burkina Faso tɛngẽ wã ministrã b vẽnega bãmb tʋʋmã sẽn na n tɩk koɛ-zon ninsbã n kõ nin-kãngã nin-kãensã n paasde ministra Zéphirine Diabré b kelgb lame n na n bãng yɩɩr ninsba sẽn ket n be ne bãmba zu-loees ninsba b sẽn dat tɩ paam yɩdgrã n paasa taaba yaa tõnd tʋmd n taaga Hervé Dapa la sẽn yɩ ka sɩd-soaba b sɛka sasa wã b paama gãndaara Nord Koeese n taas tõndo tɩ d na n tɩ kelgba 2015 a problème n paam tõnd pʋde tõnd pʋgẽ tõnd paama sãn pʋgda n ket n tɩkda n menga hal n tãag woto la bãngẽ tõnd na n togsda ministrã n tʋg n tã Assouman n tãag woto gouvernement wã basa tõnd gouvernement wã rɩka pʋʋd n tees tõnd ba sõng tõnde bad bõe yẽdẽ wã n gomd woto yaa transition wã pʋgẽ la tõnd yã bãng kõ tõnd 300 000 tõnd yella sɩngre yẽ loogr poore yaa armé wã bonne volonté na ma kõ tõnd 16 000 yẽ loogr poore yaa CEDEAO wã kõ tõnd 700 millions la yãmb fãa tɩ journaliste nambã témoin ligda fãa pa ta tõnd nanande yaa pʋɩ-sʋkã n wa tɩ ba kõ tõnd 300 000 famille de martyr dãmba bãmb n dɩ 700 000 n sãn pa yɩ tõnd kõmba ba yi école manque de moyens tõnd da tʋmdame mam da migration woto yʋʋma nuwã pʋgẽ mam tõnd tʋʋma sãada neb n da be tõnd sʋka n be location ba yɛ dãmba rigba parce que ba pa tar zagsẽ tɩ ba ra yaoora moyen sẽn ka ba yisba bãmba zagsã pʋsẽ tɩ tõnd tẽeda tõnd yɛka président du façon 2015 a naamã wakate a yeelame mam dãn dɩka charge tɩ yãmb sẽn paam zu-loɛɛga yaa pa yɩ wagde yaa pa yɩ ne wẽnse yaa yĩnde fãnda Burkina Faso na yɩ la bas-yaad tɩ naamã wa donc rẽ yĩnga tõnd na n maana kagt namba n kõ yãmba tɩ yaa reegd n tɩ b ya meng hal n tã n woto tõnd fãa kagta tõnd famille nambã zãag tõndo donc tõnd goamã ya koɛɛga tõnd sɩd rata réconciliation nationale yaa ba rãng n maneg tõnd yella tõnd sẽn vɩɩm la ninga pʋgẽ wã tõnd pa yɩ delenka namba tõnd sõnga tẽngã na yɩlla tẽngã yɩ sõma beoogo yella me maanegame la tõnd rũndã tõnd sã n yɩ tõnd lebga miskɩɩmba tõnd lebga miskɩɩmba tõnd lebga miskɩɩmba il faut tɩ ba manege sã n manege tɩ ba maneg tõnd yella tõnd yaa prêt na n kẽng réconciliation nationale parce que tõnd fãa buude dɩya zaka yembr dẽmb ned me ka bãmb pa beegde fo tõe n beega rũndã n kos sugri mam me tõe n wa yɩ beegda beoogo n kos fo me sugri la tõnd bɩ mos yɩ pʋgẽ tõnd zagsã gã n kom tõnd bɩ nimbãaneg pʋgẽ
La monsieur le ministre, tout le monde est fou. Pas tout militaire, tout le monde est fou. La bonne de Burkina Faso, ni qui sont ça de Burkina Faso, moi, il n'y a rien pour d'abord. La vie tient tirée. Enfin, tient tirée. Voilà, on a un exemple à vous. Mamboa mana yi koyra ton sensiwa ton parat ba fuya indemnisation la condamnation les modèles tout ça blessé par parcelle parce que ton père problème de logement ça blessé à une parcelle il vous fera ton décoration la ton pas ton mais pas vérifier ton décoration pour eux. Pas essayer de ton mania. Ton de ministère, il y a un gain, il y a pas de défense à passer MC. Et là, on se doit lancer. Anniversaire, il y a 1 million. Ni mouillolo. Sans pas venir à toi, les bons cotons mouillolo, la 1 million. You on the fan. Yam ya ngesi. Ngomne tenga ta demba. Ba songo. Ton Fatima Bumbe, ton parat Zabriahi, ton data Burkina Faso and Gan Lafi, Nibuida Wumtava, the Tinga Killing Meton to Tower. Don't am town. Mo ti Burkina Faso paraba kelen Louise Rubto tenga nyerwenge ya tum kanga zugu la association Femmes Citoyennes et Développement Durable sous la Rambe rewenga wa obsila tigsgas nanzini rasmata pour un to bonde ti 72 heures de la femme active tigsukanga abe pipi vukuzugu la bilgrame top tuma buto tora anantalantita marsa chura sempisilawe 2021 yumde tinanti pamben mazanga ne Madina Sienu la Sandrine Zouri. Te paraba ti ba menan toro lui subtoro senkene tenga meba wotoni arnyo ya no kendre paraba sulninga opsumboni farandi ti association Femmes Citoyennes et Durables syndiqué bangetu silgarare na kon paraba la rasma tabolob nan diknya na yele nan pamon wo paraba lo songba ti ba menan toro yi peta pour la tomda wotono wa bona ni farandi ti 72 heures de la femme active tomda sembe avuka yemur zugu Aria yel wuso la sulara musan sigligi na yile nante paraba obna silga wala zam sotu bonti panelle sin keni lebra le passé sama wenge pour ninga chiti mam tarsina man 72 heures de la femme nemti ton parba zule sa wuso ni lebra pour ni to vima wenga fanjili ton me haman 72 heures ya na mkiti et certava en sensé on to dama tenga to dama to won nge paraba songro wenge ti obtient pas ligrima en lebe donc 72 heures de la femme ya hanna kiti ob han wa runa apakran apore na le lebe kon sonsa ne konto samaram wenge ti pas me paraba pam son ne ba mambanga obtient man to pam lebe ligit une semaine à runa ne beura ya runa ya pakra han lo obnan son ne taba en jesse obona man to ti sama pong yinana la sama han le reme ya yombe obona son to banga wa yoti se nye logor pore obna lebran ntera paraba senkenu nu tumda wenge obna paso bangra senkeni safan sa manara aporu masa ya fare la bondo formation wa safan na kirmira tumbanga safan man to zibisa han kwi to ne bondo jira ma han produit to timbing conserver tita wen wala tuga yobe yumde pasame nyelam parba nan zamsi ha ne ton me koso ton ha singa na ya pipi tum la wotone ton me na nidga panga to wen yum fa bille lebere amane ha ne na pipi tia wota singa riel kananai la titi han ta no viere na le wisrad menga le manti yum fa bi Parabara to bonti 72 heures de la femme active à Saint-Sing Marsaras Pisi la taba son loura. Artumda nanti para kwilem se Marsaras Pisi la wewa wordo kane. Ro kasan ning of son bonti maison de la culture à Jean-Pierre Gengane.
la tʋʋmda koe-zu-raoogã yaa tɩ y na maana n wãna tɩ pagba tõog n yɩ pɛta pʋga tɩ b na tõog n tʋmd b toor n zalle tɩ ba me na tõog n lʋɩɩs b toogo sẽn kẽ ne tẽngã mɛɛbã wɛɛngẽ la bãnge tɩ koe-zu-raoogã ne farãnda b sã na n gila yaa autonomisation des familles et développement durable. Ya ligri sin yir sefa miliara yobe la Canada tenga gohnere obrikre na songe Burkina Faso tenga ramba karanga koba lafiwa wenge mpasataba songra na yi sababu tublugul tumno kenda pala na se nankite ti paba la kombibisa opama tibu songo pahre na yi sababu ti kompuli wa tongo pamar karango la pamar libido sun tunib sun bonti cantine scolaire dama ti min ko to yam leur to par l'école soa pahre me ligra na songa me to zabne wakata teng zulo se ni covid-19 abara sankeni lafiwa wengo wa yasin yide ne million yemre la sanan pam songra beaucoup du monde région wa en passe région du Sahel nord centre nord ya UNFPA la OMS sous la ramba nangese renyele venma ya ni ministre Salifu Uroro singeta ko ba yele la nanti pamre ti ton tum non tara Justin Amonto pam pesa tastondo Burkina Faso juguno mame tipton pam Canada financement na song wani buida la financement kanga anan tuma wa karanga wenge école namba anan songa koba wenge anan songa lafiwa wenge donc ratin yedem ti financement kanga wa ayida miliara yobe na song Burkina ka la tonda tam pousse Canada gouvernement et président du Faso yuringa ti ton hiyawa ya tum nan tal yodo parce que yam yame ti nebusko beme ti nuga patron ta poni la tum da nan tuma nan tawa paba ni jeune number donc ratin yelame ti runa ton mi mitia bamba ndat songra yirwa bumba faawa la ton mi miti son kanga ya son hona mane parce que yam ti covid-19 beme ton le yame ti wa saga le panidie donc yo fa kitame ti ton na pam tum wuso wa ko ba tum wenge wa lafi wenge wa cantine scolaire namba na yiti école karbisi pam di soma la pam kar donc yo rati yela me ti juno ko pas Burkina ka ti ton na pousse barka ti tum da ya ta ton dabo la ton na morgame ti lida nan tawa ana tame ne mbuida la ton nan tumani wa système des nations unies wa PAM nan tumani bioko FAO nan tumani bioko HCR bamfa na na taba ti tumda PAM panga ti pumda PAM yisoma la asekni ta yisoma ni Burkina ni mbuida fa Marsa Cura Sampisi la yibu 2021 yom de andunu ramfa obramanda tarsa sankere ni koma la yulomda la wotora kera ni raninga opsinyake erinyinga mbonde ti journée mondiale de l'eau Burkina Faso ramba obkir marakanga riwenga wa oblug la zinga obsumbonde ti musée de l'eau nanta hre ni mbira venam sankere ni koma la yulomda nebsin siagre en lui sub toto la ninga koma zansonga wenge mpahataba tontum ntaga Archimède Boy kasir soba pama pesa tinatichila du patrimoine Bamjoula Alassane Sonrala Samoura musée de l'eau rati yelamti ya zihin jet koma yelle ya han compte koma sida ti yelamti boy ya tur fa tun song nan dikan song tu nen han cheng wala bulga na yakoma te ninga fo nan ti yakoma fo nan dik wala roda la sa fa hambe a bariki damba fa hambe wa fa ye fa la ton musée a point na wuli ne bati koma tara atara yel na fanka ni ba hanka bangre na ka ton kam hanka bang ton yizini ton ka ton dab zini ngai donc musée le wuli da ye fa jilli na yilinti dunda kamba ni beoro num wata ba bangi ti ton tenga ton na da koma yelle la ne bambe ti musée de l'eau na wuli go man ton pa bum ni fa musée de l'eau pour na yilinti kamba bangi ti han ka guni koma yelle ba ma singa sam no koma wala robinet la mahum bebe tu sam koma wa o bang ti ne bam wa nam koma pour tu bam yolo na sam koma donc koma ka seka ti ton sam koma et puis regarde me yel fa ton gom na fa gilli donc musée de l'eau a refa
ton datin video so to ger koma ya mimti ne bambe ger koma temps fa ya ma gese temps so be me ti bambor koma donc ton tara sulli ta ne kabara tu nan pa taba ti nan ko tabiyam ti puitaba Burkina Faso zanga na yili ti hawara tumne nan gens koma na yili ti bam gens koma ko baramba kana yizalmi parce que gouvernement men ngi ligni na koma gens ko pokwa aya wuso la bama ha songe koma gens ko to yi nana donc sul kanga kani chuga wan bala ton nan ningala parce que water eden wani formation kanga ti ton nan singi la singra pour formation ha yala bene ti hanga chengne tora patar vore donc ren kiti ton datem vigli sul kanga na wuli tumla chenga tori kusa barka politika wenge susan kibare ladnanti tasi masata suman toure sandaya tor soba un parti de l'indépendance du travail et de la justice kwera PITJ umana kalam runda la musa marsa chugura sampisila no 2021 wa yomde ninkanga obraka tarrabe mbudu ne taksa kuni sinkire ni yelkateka wala tenga zaba wenge umana kalam ubuyum pisopwe la taba zugo suntuni bara obrato lenkenga neptunizi tengo wato nanti pam tipsko la raya marsa chugura sampiga 2021 yomde labra lebon wa wordro asuman toure yi pipi burkimbila pam bangre sinkine sumbonti assurance akarango daka tengo wa obla yi syndicaliste kansanga obtoli yi secrétaire général en confédération syndicale voltaïque sulli wona malgobrin tore sambi si yakare lanna yalse sinkere ni dunna kibo kune wona kod bureau ne la fi